Dugang detalye sa balitang lokal, gimando ni Mayor Lori Pacquiao sa General Santos City ang paghimo og usa ka komite nga modumala sa mga aplikasyon alang sa temporaryo nga koneksyon sa kuryente para sa mga pamilyang informal settler nga nagtumong sa pagsiguro sa kaluwasan ug hustong regulasyon. Gipagawas ni Mayor Pacquiao ang Executive Order No. 27 Series of 2026 nga nagmugna og komite nga gitahasan sa pagtimbang-timbang sa eligibility sa mga aplikante, pagpahigayon og joint field validations o pagrekomenda kung ang mga aplikasyon angay ba aprubahan o isalikway. Ubos sa mga giya ang mga Pinoy-anan lamang nga hinimo sa mga gaan nga materyales o adunay gibana-bana nga kantidad nga dili mulapas sa 100,000 pesos ang mahimong kwalipikado alang sa mga temporaryo nga mga koneksyon sa kuryente. Gipasiugda usab sa EO nga ang maong mga koneksyon hugot nga provisional ug wala maghatag sa bisan unsang porma sa pagpanag-iya sa yuta o legal nga mga katungod sa mga nagpuyo. Gipasiugda sa gobyerno sa syudad ang panginahanglan alang sa paghatag og temporaryo nga akses sa kuryente sa mga ISF, samtang gisiguro nga ang legal nga pagpanag-iya sa yuta gitahod. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.